पश्चिमबंग लो एन्ड अदर जतन देर मकलाइजाक आ हासिनी लुकुराव ताबुक तामुक ख्लाइने आबुनो बरो निवान सुमुं जत चंगमारिनि उलनो पश्चिमबंग हाबार तुंफ्लामानि नुकसागो हाबार तुंफ्ला जाखेनो बीजेपीनि दागिफांनि बटल रक थांनानि नांगो नाचिरि नायकलनि बागै तांशालबो कोच बिहार थांगै पश्चिमबंगनि मंत्री अक्रा ममता बेनार्जीनि फाइसिं आबो हाइकेनो खुक केंगमानि नुकसाखा त्रिपुरा हास्तिनि मंत्री अक्रा एबा दागिफां बिप्लव कुमार देवनो तांशाल पश्चिमबंगनि हाबार थांगै नायकलना बागै बीजेपीनि राष्ट्रिय आचोकफां जेपी नादानि साकलाइ मुंगो दागिफां बिप्लव कुमार देवनि कायसा खरगबुरिनि बदल कोच बिहार थांगै सावैख्या आरो कक्थम थुमनाय रुगनि बुस्कांगा बिप्लव कुमार देव साकलाइख्या पश्चिमबंगनि डेमोक्रेसि बेलेखेनो हामया चंगमारि पायै नायकलनाय बदल तृणमूलनि सामुं हामया ख्लाइने र केबनाय बदलनि सामुं हामया ख्लाइने रकनो चप्रक टंका हनै बोतेबो साकलाइख्या के गणतंत्र के 4 स्तंभ है, एक स्तंभ को आप रोक सकते, बाकी को क्या करेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से ममता जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आप अपने को सुधार लीजिए। इस तरीके से भारत में राजनीति नहीं किया जा सकता है। सत्ता में तो कम्युनिस्ट लोग भी 34 साल रहे हैं, इन्होंने तो कम्युनिस्ट को आंदोलन करके हटाया था। तो मैं उनको पूछना चाहता हूं, 34 साल कम्युनिस्ट सत्ता में रहने के बाद भी यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया है। ममता बनर्जी क्या चीज है, क्या तृणमूल का कैडर है, ये सब उखाड़ के फेंक देंगे। हास्तिनी लो एन्ड अर्डर काहामके तनिमानि हास्तिनी मंत्री अक्रा सिमी फियाबा पश्चिमबंगनि मंत्री अक्रा ममता बेनार्जी मुंसा सायाकारे सिरिं सिरिं अंजाक तृणमूल कांग्रेसनि सामुं ख्लाइनाय रकनो सामुं हामया ख्लाइनायनि बागै लाइसेन्स रिवै तंखाबो आबो हाइकेनो मुंसा हास्तेबो हापां चालुगै मांगलाक आपनि लोगे बोतेबो साकलाइख्या मंत्री अक्रा ममता बेनार्जीनि फाइसिं नाहारै जोंते फाइनानि नांगलाखाय बांलानि लुकुरो काहाम तंनानि नायकल मुंनि बागै समाय नाहारका ममता बेनार्जी बिप्लव कुमार देव नाया समाय हास्तिनि काहाम हामया नायकलनानि बारजा निनि आनिया हनै साका बिप्लव कुमार देव दुर्भाग्य बांलार मानुषेर এমন একটা সরকার, এমন একটা ব্যবস্থা এখানে রয়েছে, প্রত্যেকবার নির্বাচন হলেই 2019-এর হোক, 2021-এর হোক, 2024-এর হোক, সংসদ প্রতিনিধি দলকে আসতে হয়। আর এই রাজ্যের মধ্যে যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির এক এক কার্যকর্তাকে মারপিট করা হচ্ছে, বাড়িঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, মার্ডার করা হচ্ছে, সুস্থ গণতন্ত্রের কোনো ব্যবস্থা নেই, ল অ্যান্ড অর্ডার টোটালি ফেলিওর। আর তার জন্য প্রত্যেকটা ইলেকশনের আগে আর পরে ভারতীয় জনতা পার্টি সংসদীয় দলকে এখানে আসতে হয়। আমি আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো যে ল অ্যান্ড অর্ডার রাজ্য সরকারের দায়িত্ব, আমাদের আসার কোনো দরকার নেই। আপনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আপনি দায়িত্ব নিয়ে নিন। আপনার রাজ্যের জনতার রেসপন্সিবিলিটি আপনাকে নিতে হবে। আপনি শুধু তৃণমূলকে গুন্ডামি করার জন্য লাইসেন্স দেবেন, সেভাবে রাজনীতি বা সরকার চলে না। তো আপনাদের মাধ্যমে আমি এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এটাই অনুরোধ করব যে আমাদের যাতে আসতে না হয়, বাংলার মানুষেরা সুস্থভাবে থাকতে পারে, তার দায়িত্ব আর তার শপথ মমতা ব্যানার্জি নিয়েছেন, বিপ্লব দেব নেয়নি। ব্যুরো রিপোর্ট, কক্ষরাং।